Rahajeng semang, punapi gatra ide dane sarang sami, dumugi stata kena lana hayu, taler nenten lali ngelaksanayang protokol kesehatannya nih. Kecunduk malih saran titiang, Nikomang Ari Maharani, siswa saking SMA Dwi Jendra Denpasar kelas 11 MIPA 4, ring acara podcast Dwi Jendra Foundation. Sedulung lantur niki tenasan titiang nenten lali nggih. Subscribe, komen, tur like channel YouTube podcast Dwi Jendra Foundation puniki. Inggih ide dane sarang sami yening iraga mebebaosan inde basa balisane becek miwah patut punika wenten uger-ugernyane. Nah, mangkin titiang jagi mablik bagan inde sepunapi ngemargiang basa Bali sane becek miwah patut punika. Sane mangkin niki titiang nenten je praragan titiang kesarengin oleh Ibu Gusti Ayu Karla Komala Dewi SPD MPD dan pinaka guru saking SMA Dwi Jendra Denpasar utawi wali kelas titiang ring kelas 11 MIPA 4. Om Swastiastu Ibu Karla. Inggih, Om Swastiastu Ari, Om Swastiastu Ida Dani sareng sami. Inggih Ibu suksema yang atur titiang sampun prasida ngrauhin ring podcast Dwi Jendra Foundation puniki. Ibu punapi niki gatrane? Inggih swaha Ibu, rahinane mangkin rahayu lan becik ari punapi gatrane ring rahinane mangkin? Swaha tiang becik taler Ibu. Dumugi iraga sarang sami stata kecen kerahayuan nggih. Bilih-bilih ring gering masa COVID-19 kadi mangkin. Nah, sane mangkin niki wenten jagi katakene titiang ring Ibu. Manut pekayan Ibu, asa punapi kawentenan basa Bali ring parayanane sekali mangkin puniki. Inggih. Basa Bali punika basa sane mapaiketan pisan ring krama Baline. Basa Bali punika pinaka identitas krama Bali. Nah pimalih ring era globalisasi sekadi mangkin akeh alit-alite nenten uning mabasa Bali. Nah kira-kira mawinan asa punika ari? Santukang saking alit parayanane sampun mabasa Indonesia ya Bu? Nah patut nika santukan para yohanane saking alit ngangen bahasa Indonesia ring keluarga, ring sekolah, ring pergaulan sadina-dina boya ngangen bahasa Bali. Nike sane ngawinan para alit-alit teh sane mangkin, para yohanane sane mangkin nenten presida ngangen bahasa Bali sane becik. Ring bahasa Bali punika wenten anggah ungguh bahasa ritat kala iraga mebebaosan. Oh, kenten Bu. Wow, Ibu mau sang indi anggah ungguh basa Bali. Nah, pi nika anggah ungguh basa Bali Bu? Inggih. Anggah ungguh basa Bali punika uger-uger sane ngangen ring basa Bali. Sane kawastanin rasa basa. Nika kakepah dados patpat inggih punika basa alus inggih, basa alus madya, basa alus mider lan basa alus sor. Oh, kenten Bu. Wenten basa alus inggih. Bahasa halus madya, bahasa halus mider, wenten masih bahasa halus sor. Inggih. Melianan nggih Bu nggih. Ledangan icen contoh Bu, mangeuti tiang lan ide dani sarang sami saya nika prasida ngresepang. Inggih. Sate kaping pertama nika bahasa halus sor. Nika bahasa halus sane kangen ritat kala iraga mebebaosang sareng sang sane kasinggihang. Umpami ide Ratu Pranda sampun merayunan. Nika contohnya nih. Sane kaping kalih bahasa alus madya nika kanggen mebaos alus sareng sang sane nenten uning. Sane durung kenal nika ngangen bahasa alus madya. Umpami titiang wau rauh saking Jawi. Nika contohnya nih. Sane kaping 3 bahasa alus mider nika kanggen ritat kala mebaos alus ring ajeng anak akeh. Umpami ide dane sareng sami sampun ngajeng. Nika contohnya nih. Sane kaping 4 bahasa alus sor nika kanggen ngesorang angge. Contohnya nih titiang maderbe piana kalih diri ipun sampun SMA. Nika contohnya nih. Wenten taler bahasa andap sane kanggen sarahina-rahina. Wenten bahasa kasar sane kangen merebat. Dumugi jaida dane sareng sami driki nenten wenten sane merebat nggih. Mangda sami santi jaga dita. Dados nyane ritat kala iraga mebebaosan patut sidi pilihin. Sane becik, sane patut terlengut kebaosan.
Yening sampun iraga ngangen bahasa alus pasti kejanten. Tata parilaksanan iragane nganutin alus rasa basa sane kanggen. Punika ari. Inggih, wah pastika sampun jangkep nge ngerasa pang idedane sanewenten rin podcast di Genre Foundation puniki. Nah, dadosnya nih wenten undang-undangan basa sane ka anggen nganutin sira sane nyarengin mebaosan sarang sira sane ka baosang. Yening iraga basa alus iraga sampun pastika prasida nguntuk tata parilaksana sane nganutin rasa basa sane ka anggen. Patut kenten Bu. Inggih, patut ari. Inggih kaping untat niki tunasan titiang ring ibu. Ican je titiang lan idedane sarang sami piteket mangda senang nika mebasa Bali. Inggih. Piteket ibu ring ari, ring para idedane sarang sami. Sampunang kimut ngangen basa Bali. Ring sekolah, ring jeroan, ring pergaulan sadina-dina. Sampunan takut ke baos kuno. Santukan basa Bali punika pinaka identitas iraga dados jatma Bali. Yenten sangkaning iraga sire malih saneng lestariang warisan leluhur iraga puniki. Mangkin saking pemerintah sabilang warse sampun wenten bulan bahasa Bali. Saking bebanjaran taler wenten lomba-lomba saneng anggen bahasa Bali. Ring sekolah taler wenten lomba podcast bahasa Bali. Ngiring sareng sami idedane lestariang bahasa Bali ne. Inggih suksama Ibu Kala sampun prasida ngrauhin renggalah sane becik puniki. Inggih idedane sareng sami dumugi je basa Bali sayan-sayan ngelimba kaanggen sareng para yohanane makasami. Inggih mawali ari. Inggih idedane sareng sami asa punika publik bagan titiang wau sareng Ibu Karla dane pinaka guru saking SMA Du Genre Denpasar. Elingan geh sampunang kimut membasa Bali lan lestariang basa Bali ne. Sira malih sane ngelimbakang yening nenten iraga sarang sami sane nuenang. Lugrayan titiang antuk jagi kapuputang antuk parama santi. Om santi 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 om. Om Swastiastu. Rahajeng semang pamirsa setia channel YouTube podcast Du Genre Foundation Sanewangiang Titiang. Angayu bagia teruning yang titiang majeng ide sayang widiwase, duaning sakaning paswecan ide, titiang pingkali ide dane sareng sami, presida memangguhang kerahayuan miwah kerajengan. Dumogi, acara sane pacang kemargiang raina sane mangkin, presida memargi antar mapale sida sidaningdon. Metemu malih, sarang titiang nikadek Mela Febrianti, saking unit SMA kelas dasa MIPA 4, ring acara podcast Du Genre Foundation. Ring rahina sane becik puniki, titiang kesarangin oleh narawakya, guru SMA Du Genre Denpasar, inggih punika, Ibu Ida Ayu Ratih Paramita Manuabe SPD. Inggih, suksema Ibu sampun presiden nyarengin titiang ring acara podcast Du Genre Foundation puniki. Ibu Dayu sampun api gatre Ibu? Swaha titiang kena, mila sampun api gatre. Inggih, titiang taler becik Ibu. Inggih, astungkara duaning paswecan ide sanyang widiwase, titiang naler ide dane sareng sami, presida kepaicang kerahayuan miwah kerajengan. Inggih ide dane sareng sami, suksema niki antuk galah sane sampun ketiba ring titiang, sampun rauh rahinane mangken dados narawakya ring acara puniki. Sedurung titiang matur-atur niki nggih, titiang nasice malih majang ring ide betara napi sane baosan titiang malih bos presida mapikulih sida sidaningdon. Inggih, astengkara iraga sarang sami statekena lan rahayu nggih Bu. Budayu, titiang jagi mentaken kidik nggih. Ring abjagat skadi mangkin niki, akeh pisan truni Bali sane nenten uning mebasa Bali, punapi penampen Ibu indek pikobot puniki. Napi kadadosin iraga dados krama Bali la utawi kimud bebasa Bali. Napi malih bahasa Bali puniki silih sinunggil tradisi utawi budaya sane wenten ring Indonesia lan sampun sepatutnya ne iraga dados meton Bali ngajegang miwah ngelestariang budaya Baline puniki. Inggih, bahasa Bali punika sayuakti dahat ma utama pinaka identitas, pinaka jati diri krama Bali. Mangkin ring krama Bali cinga titiang pikobot akeh niki alit-alit para yowana, para guru rupa kanyani arang sane mebasa Bali, rikala ring jero, ring puri, ring griya sewang-sewang.
Duaning basa Bali punika basa ibu. Napi malih utamaning ring perkotaan. Basa Bali punika sampun sayan reret. Punika mawenan iraga patut ngelestariang budaya lan basa Baline. Inggih, mangkin niki Bu ring bulan Februari sampun wenten sanika baos bulan bahasa Bali. Napi sujatinnyane bulan bahasa Bali puniki Bu? Bulan bahasa Bali wantah silih tunggil program sanika pikamkam oleh pemerintah Provinsi Bali ri sejeroning usaha ngewerdiang, ngelestariang miwah ngelimbakang kawentenan basa, aksara miwah sastra Bali. Bulan Basa Bali pinaka sinalih tunggil program prioritas sane kemargiang pemerintah Provinsi Bali sane matetujon ngelestariang miwah ngangsan ngukuhang kawentenan basa, aksara lan sastra Bali. Pemerintah Provinsi Bali sampun ngelaksanayang pemargi-pemargi rikala ring ngemustikayang kawentenan basa Bali lan aksara Bali mangde ajak ring pekraman. Kawentenan basa Bali lan aksara Bali mangde setata ajak ring pekraman minakadi majalaran antuk peraturan gubernur nomor ulung dasa warsa kalih tali plekutus. Indek perlindungan dan penggunaan bahasa Bali, aksara dan sastra Bali. Kenten mila. Inggih, manut Ibu nike napi wenten pikenoh nyane ring para yuwana miwah sisya-sisya sane nyaksiang bersidayang mebaos Bali Bu. Oleh kawentenan bulan bahasa Bali puniki, kawentenan acara silih tunggil antuk wimbakara. Inggih punika Wimbakara Mapidarta, Dharma Wacana, Sambrama Wacana, Nyastra, Sato-sato Bali miwah sanesiosan. Reng siaran-siaran radio, televisi miwah surat kabar sampun makeh nganggen basa Bali. Sampun wenten mangkin penyuluhan-penyuluhan ring masyarakat miwah kawentenang seminar-seminar basa Bali. Mangkin Ibu jagi mataken sareng Mila. Mila boleh nyarengin Wimbakara sekadi punika? Inggih, titiang pole nika Bu nyarangin Wimbakara skadi Wimbakara Utsawa Dharma Gita punika. Inggih, becik sekadi punika nggih. Mila kayun nyarangin sekadi Wimbakara cepat, maka kidung miwah sane lianan. Sane pinih utama niki. Sane patut untengan pinaka perjana ring Bali. Utamanipun ring para yawana, ring para alit-alit patut iraga nguningin dumun ring dijal inggih basa Bali puniki. Yen wantah sampun ngangkan bahasa Bali pinaka bahasa ibu, pinaka identitas. Nah, punika janten sampun presida iraga malih nakenin antuk serahina mangde presida nganggen bahasa Bali punika. Duaning bahasa Bali punika pengelima jagat. Yening sekadi bawasan titiang antuk bahasa Indonesia. Ciri orang Bali adalah bahasa Bali punika. Inggih, patut pisan sekadi baos budaya punika nggih. Dumogi je bahasa Baline sayan-sayan ngelimba kanggen oleh para sisya-sisya, yuwana, miwa alit-alit sane mangkin nggih Bu. Malih kidek niki Bu sane tunasang titiang. Nah, pitekat Ibu majeng ring semeton pamiarsa podcast Dwi Jendra Foundation sane nyaksiang niki. Indek ngajegang bahasa Bali pinake titip pengancan anggen ngajegang miwah ngelestariang budaya Baline puniki. Inggih. Idedane sareng sami ring dija jemegena titiang wantah nangingin idedane sane sampun metangi utawi sampun sadar mangdene sideraris sampun napi antuk iraga sami sareng sami niki mangde sida ngekes kawentenang basa Bali punika sane pinake cihna krama Bali. Duaning basa Bali puniki majang ring krama Bali wantah bahasa ibu, bahasa pertama sane keuningin oleh perjana ring Bali. Becik melajahin bahasa siosan nanging sampunang lali kawentenan antuk bahasa Bali duene. Inggih, matur semua Ibu Dayu sampun presida nagingin sekadi pinunas titiang. Dumogi napi sane kewedar wau presida kaanggen titip pengancan ritat kala iraga ngajegang budaya Bali nggih Bu. Inggih, suksema moali Mila. Suksema aturang titiang majeng ring semeton pamiarsa podcast Dwi Jendra Foundation. Dumogi iraga presida metemu malih ring acara podcast Dwi Jendra Foundation selanturnya nih. Duaning sampun galah puputan titiang antuk para mesanti.
Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Rajang semang pamirsa sareng sami, titiang Niputu Dian Puspita Anjani, kelas dase IPS kalih, sisya SMA Dwi Jendra Denpasar. Kecunduk malih ring podcast Dwi Jendra Foundation. Ngiring sani mangkin, mebausan indik mebasa Bali, utaminipun ring sekolah. Napi sani mawinan asa punika? Santukan mangkin, bulan basa Bali, iraga patut ngelestariang basa lan budaya Bali nih. Nah, dinane mangkin, titiang kesarengin oleh Bapak Wali Kelas Titiang, Bapak Pandeputu Pawitra Atnyana SPDM Hum. Dan punika, Guru Basa Bali SMA Dwi Jendra Denpasar. Om Swastiastu Pak Pande. Om Swastiastu Dian. Punapi katrane Pak? Swaha becik katan Bapak kantun kaican kerahayuan sareng ida sang yang widiwasa. Dian punapi katan iki? Swaha becik taler Pak. Dumugi iraga sareng sami kena lan rahayu ring up jagat kadimangkin. State eling ring prokes rita pengan sani sayan ngelimbak ring jagate. Nah, sani mangkin wenten jagi tunasang titiang majang ring Bapak. Yening mabaosan indik mabasa Bali ring up jagat kadimangkin. Punapi kewentenan basa Bali puniki ring sekolah Pak. Utaminipun ring para sisya. Inggih, asuk semua sedurung titiang matur-atur kide. Ngiring nun sica demun majang ring ida sang yang widewasa dumugi napi sane kepelibagan mulai jebos nemu kerahayuan. Janten sampun napi sane kebawasan Bapak mulai jebos niki doh saking sane kebawas paripurna ringitan. Yen mausan indik basa Bali ring sisya kadimangkin basa Bali punika sujatine pinaka kasujatian raga dados jatma Bali. Ring yen baosan indik basa Bali taler wenten papat fungsi bahasa nang enten silih sinungilnyane pinaka identitas raga dados jatma Bali. Wenten anak ngurahang sapuniki. Saking basa iraga uning nika jatma saking napi. Contoh ring jalanan napi ling margi kintan Bapak bawasan dagang bakso kecunduk sareng dagang bakso ngeraos ipun nganggen bahasa Jawi janten sampun nika anak saking Jawi kintan. Nah, mangkin ring sisya ring SMA pemekasnyane nika 80% enten ngangge bahasa Bali ring kelas kintan Dian. Nah, pisan nih mawinan asa punika Pak? Puniki sedurung Bapak Cawis pitaken Dian ngan Bapak metaken balik dumun mungkin. Dian ring jeruan ngangen bahasa napi sedina dina niki. Titiang ring jeruan ngangge bahasa Indonesia Pak. Nika silih sinungilnyane saneng ranayang bahasa Bali punika mewah. Saking alit sisya punika sampun nganggen bahasa Indonesia ring jeruan sewang-sewang kenten. Oh, kenten nggih Pak. Manut ring pikayon Bapak, punapi panglibak basa Bali puniki ring krama Bali Pak? Oh, inggih. Yen mau sang bahasa Bali ring krama Bali sane mangkin abjagat kadi mangkin niki wenten pergeseran. Nika ring bahasa Indonesianya ne bahasa Bali nika nenten malih kaanggen bahasa ibu kenten. Contoh yen ring paumahan wenten anak nyirepang bayi istilahnya ne nika yen kadi dumun nika nganggen bahasa Bali pupuh-pupuh contohnya dadong dauh ngelas siap putih ngitan yen kadi mangkin enten ibu-ibu modern kadi mangkin nika nganggen bahasa Indonesia Nina bobo, oh Nina bobo. Nika kan sampun wenten pergeseran kide kinten bahasa Bali nika nenten malih kangen bahasa ibu kinten Dian. Mangkin punapi pemargine mangda para sisya kayun nganggen bahasa Bali ring sekolah, ring jeruan soang-soang, lan ring pergaulan seraine Pak. Ring abjagat kadi mangkin niki pemerintah pemekasnya guru wisesa kan sampun ngemedalang mengkudang-kudang program wenten
penyuluh bahasa Bali. Ring bulan Februari ni ke ngewarsa wenten bulan bahasa Bali. Ring bebanyaran ni ke wenten lomba wimbakara, wenten lomba nyurat, wenten lomba ngewacen aksara. Ring ibu-ibu PKK ni ke taler wenten lomba nyatwa ni ke ring sekolah kadi mungkin kadi iraga niki lomba podcast kentan. Nika tujuannya mandasiki ngelestariang budaya lan bahasa Bali punika kentan. Kaping nguntat niki Pak, wenten tunasang titiang majang ring Bapak. Icen laki dek titiang lan para sisyane piteket mangde seneng angen bahasa Bali ni. Inge. Piteket Bapak sarang alit-alit sarang sami pemekasyane ngiring angen bahasa Bali. Sampunan elek, sampunan kimud, sampunan elek ke bos kuno kentan. Bahasa Bali pinaka kasujatian raga udah dosjat mau Bali. Yenten iraga, yenten dian, yenten Bapak sira maling ngelestariang budaya Bali puniki kentan. Nggih Pak, dumugi je bahasa Bali ni sayan-sayan ngelimbak keangin oleh para sisya dan termalih takut ngangen bahasa Bali ni. Suksema turang titiang Bapak sampun presiden nagingin sekadi punas titiang. Dumugi napisani kepidarta yang wawu wenten pikenong nyane lan preside keangin titi pengancan ritat kala iraga ngajagang bahasa Bali. Wanta sapunika katur titiang ring podcast Dwi Jendra Foundation puniki puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Punapi gatra ide dan sareng sami. Inggih dumugi tata kenaan hayung taler nenten laling laksana yang protokol kesehatan mangkin. Kecundok malih sareng titiang suci saking Solas IPS 3 ring acara podcast Dwi Jendra Foundation. Ide dane sarang sami, iraga sampun uning rikala bulan Februari, pemerintah Provinsi Bali tata ngelaksanayang bulan bahasa Bali. Nika mawinan ring rahino mangken titiang jagim lik bagan indek acara bulan bahasa Bali punika. Iriki titiang sampun kasarengin oleh Ibu Ida Ayu Desi Susiani Susiala SS, Ibu Desi Pinaka wali kelas titiang ring Solas IPS 3 tur guru bahasa Inggris ring SMA Dwi Jendra Denpasar. Inggih. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Suci, Om Swastiastu Ide Dani sareng sami. Suksemeng nggih sampun ngerauhin podcast Dwi Jendra Foundation. Liang pisan manah titiang presida mengkunyit jalas sareng Ibu ring rahino mangkin. Inggih Suski, Ibu talar seneng pisan presida ngerauhin podcast ring rahindane mangkin. Inggih Ibu, punapi gatra Ibu. Swaha Ibu kena Suci lan Ida Dani sareng sami punapi gatra dumugi stata kenaan rahayu talar tetap ngelaksanayang protokol kesehatan dumugi iraga gelis mersidayang rauh maliring sekolah. Inggih Ibu. Mangkin titiang jagi melik bagan indek bulan bahasa Bali sanik laksanayang ring bulan Februari punika. Sanika pertama titiang jagi metaken sarang Ibu napi tetujon ngelaksanayang bulan bahasa Bali punika. Inggih Ibu durusan. Tetujon ngelaksanayang bulan bahasa Bali iraga sampun uning Pemerintah Provinsi Bali Risa Pamedegan Bapak Ida Wayan Koster medue tetujon jagi ngelestariang bahasa lan budaya Bali mawinana sapunika ring bulan Februari kemargiang parikrama bulan bahasa Bali. Parikrama puniki sampun kemargiang ring sawewengkon Kabupaten ring Bali. Inggih Ibu, kaping kalih titiang jagi metaken sarang Ibu napi mantan parikrama punika Ibu. Yen mau sang indek parikrama makeh pisan Suci sampun kelaksanayang makudang-kudang wimbekara taler utawi lomba sane kasarengin oleh para sisya, truna-truni lan para krama istri utawi ibu-ibu PKK ring sawewengkon jagat Bali. Parikrama punika utawi lomba-lombane punika wenten lomba nyurat aksara Bali sane kasarengin oleh sisya SD, wenten lomba ngwacen aksara Bali, wenten lomba pidarto ma basa Bali, talar wenten pengantar acara ma basa Bali, tur masatwa Bali. Nah, yen lomba masatwa Bali puniki
biasanya kasarangin oleh ibu-ibu PKK ring tiap-tiap banjar ring sawewengkon Kabupaten ring Bali. Inggih Bu, makeh pisan nggih Bu nggih. Mimekara punika nanging ring SMA Dwi Jenderal parikara menapi sane sampun kelaksana yang Ibu? Iraga driki ring SMA Dwi Jenderal dan Pasar Taler ngemargiang makudang-kudang wimekara lomba jagi nyanggra bulan bahasa Bali nanging santukan pandemi ke mangkin kangyang dumen lombane ring ambara laya ya ambara laya nika ring internet secara online nika wenten lomba dawak niki wenten lomba nguacan karya sastra bahasa Bali nika kasarangin oleh seluruh siswa ring SMA Dwi Jenderal. Inggih Bu, becek pisan nggih Bu nggih. Para siswa taler meresedayang ngajegang budaya lan basa Bali punika. Patut pisan nika suci yening para yowana, para daha, truna-truni sirasane malih jagi ngelestariang basa lan budaya Bali. Napi malih makeh turis saking dura negara rauh mriki nak boyo aja melali ke mantan nanging nak dot pisan bisa membasa Bali turis punika mawinan asa punika para yawana sepatutne sane ngajahin turis punika membasa Bali sane patut. Inggih Bu, iraga nenten dados kimut nyanyian basa Bali nggih. Sekadi akeh anake ngorahang ngiring sareng-sareng jaga lan lestariang budaya lan basa Bali nih. Dadosne bulan basa Bali punika dahat membuat pisan ring iraga utamaniipun ring para yana. Mangda presida nganggen basa Bali ring serahina-rahina. Ya diastun wenten bahasa sanilianan sekadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, miwah sanilianan. Iraga stata eling turmaning nganggen bahasa Bali punika pinaka rasa bangga iraga dados kerabat Bali. Patut kenten Ibu? Patut pisan ka suci. Inggih Ibu, seni dahat wangiang titiang tur idadane seni dahat tresna asih titiang. Asa punika iwau Ibu Desi sampun ngicenin bebawasan indek bulan bahasa Bali sane kemargiang ring podcast Dwi Jenderal punika. Meuli kangkong kemangupura kirang langkong titiang nunasi nampura. Elengang tetap nerapang protokol kesehatan yang mangking mangda COVID-19 niki jagi gelis metilan. Suksoma sampunang lali mencet tombol like, comment, dan subscribe. Puputan titiang podcast Dwi Jenderal Foundation ring rahina mangkin untuk para mesanti. Om Santi 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 Om Dwi Jenderal hebat. Suksema. Om Swastiastu. Halo semeton Dwi Jenderal, titiang ni Kadek Tiwi Mahayanti saking kelas 11 IPS unggulan 1 pacang nyarengin semeton Dwi Jenderal megenah ring podcast Dwi Jenderal sane mangkin. Ring rahina sane becek puniki wenten rauh narasumber sane istimewa pisan. Dane meparap Ibu Nimade Suparsi pinaka wali ring kelas 11 IPS unggulan 1 sapisana guru ekonomi ring SMA Dwi Jenderal puniki. Sane mangkin iraga pacang membahas indek bulan bahasa Bali. Nah, penasaran kan dua ngasa punika? Tetap stay tune ring podcast puniki. Ainggih ide dane sarang sami ngelantur titiang nyanggre. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu Tiwi. Punapi gatra niki Ibu? Swaha gatra Ibu becek-becek. Tiwi punapi gatra? Nggih, titiang taler becek Ibu. Asungkara iraga sareng sami ngemulihang kerahayuan ring situasi sane mangkin nggih Bu. Nggih. Sane mangkin wenten jagi tunasan titiang majeng Ibu. Sadurungyane titiang jagi metaken indek pengalaman Ibu pinaka guru ring SMA Dwi Jenderal puniki Ibu. Mangkin dados indayang akide indek pengalaman sane pinih berkesan sane kerasa yang Ibu pinaka guru ring SMA Dwi Jenderal niki Ibu. Inggih, pengalaman Ibu dados guru ring SMA Dwi Jenderal dahating katika pisan. Napi mawina asa punika sangkaning akeh wenten karakter sisya sane sida ijenin pewarah-warah pepelajaran ekonomi. Tiwi kan sampun uning. Punapi pewatak sisya ring kelas IPS. Nah, nike pinake tantangan Ibu dados guru. Mangda sida mendidik sisya punika melaksana sane becik, medue karakter budi pekerti sane becik. Pinake pikobet
pasti kejanten. Astungkare ngantos makin presida ibu ngewentuk karakter sane mecikang punika. Nggih, nglangenang pisan nggih Bu. Mejanten ritat kale ngajahin wenten becik, wenten kaon, miwah wenten tantangan. Kenten nggih Bu. Yening dados uning sampun suwe Bu dados guru ring SMA niki Bu. Nggih ibu mekarya ring SMA Dwi Jendra kirang langkung sampun 19 warse. Oh kenten sampun belasan warse nggih Bu, 19 warse. Pasti kenyane sampun mai ketang sareng yayasan lan SMA niki nggih Bu. Mangken ibu wenten kesibukan api niki Bu? Kesibukan ibu sane mangkin ngajar daring seantukan durung dados lunga ke sekolah. Nggih kenten niko Bu sane mangkin malih sekolah ngewentenan daring mangde presida memutus mata rantai COVID-19 niki Bu. Inggih mewali ke topik indek bulan bahasa Bali. Mirengin raos bulan bahasa Bali. Napi sane ka pertama sane wenten ring kayun ibu. Nggih ibu durusang. Inggih Tiwi suksema. Mirengin raos bulan bahasa sane ke pertama wenten ring pekayun ibu pasti ke lomba-lomba. Lomba-lomba punika wenten nyurat aksara Bali, ngewacen aksara Bali, lomba pidarte bahasa Bali miwah sanesiosan punika. Nggih. Pejek pisan nika ibu sane mangkin akeh lomba-lomba sane matema bahasa Bali pasti kenyane pelaksanaan punika sangat berguna bagi para Yohana Bali lan masyarakat Baline puniki. Mangkin punapi pikayun ibu indek pelaksanaan bulan bahasa Bali sane kelaksanayang setiap bulan Februari niki ibu. Nggih ibu durusang. Inggih manut sekadi ibu tentang bulan bahasa Bali becik pisan. Seantukan yening wenten program bulan bahasa Bali pasti ke bahasa Bali sayan-sayan ngelimbak ajeg tur lestari punika. Nggih ibu becik pisan iraga dados nyane anak Bali senistan ipun nyarengin untuk ngajahin bahasa Baline puniki ibu. Nanging Bu mangkin ring era globalisasi puniki akeh anak Bali sane sampun arang pirangin titiang nganggen bahasa Bali seantukan ring lingkungan paumahan, sekolah, puri utawi griya soang-soang sampun biasa nganggen bahasa ibu Indonesia ibu. Mangkin sapunapi manut ibu indek pikobat sekadi puniki ibu. Inggih Bu durusang. Inggih sangkaning pikobat punika pemerintah sampun ngutsahayang untuk program-program bulan bahasa Bali. Ring bulan bahasa Bali punika akeh wenten wimbekare sekadi wenten pidarte, wenten satwa, wenten nyurat aksara. Mekesami punika ngutsahayang mangde bahasa aksara sastra Baline sayan-sayan ajeg. Punika talering yayasan Dwi Jendra sekadi mangkin ngaryanang wimbekare podcast bahasa Bali ngawinang tiwi reng raine mangkin mau sang indek napije ngangge bahasa Bali Oke enten mau wiguna pisan nika pemargi bulan bahasa niki nge Bu nge setiap program pemerintah pemargi puniki presida dados pemargi mangde bahasa Baline tetap ajeg lan lestari kenten nge Bu nge malih kidek niki nge Bu nge sane tunasan titiang majeng ibu mangde ibu presida ngicenin pitekat majeng ring semeton Dwi Jendra sane nyaksiang siaran podcast sane mangkin indek ngelestariang bahasa Baline inggih ibu durusang. Pitekat-pitekat ibu dumugi para Yohana punika ritat kala mebaosan utawi meblik bagan sareng sawitra duwene mangde je ngangge bahasa Bali. Ya diasten nenten ngangge bahasa Bali sane patut pisan nanging sampun becik kapiragi. Alit-alite mangkin seraine-raine ring puri, ring jero, ring griya, miwah ring sekolah mangde ngangge bahasa Bali. Mangde bahasa Bali punika ajeg tur lestari. Yening nenten iraga sira sane jaging lestariang bahasa Bali punika Tiwi. Nggih, nika malih Ibu mangkin tiang setuju nika tengken pendapat Ibu ya diastun iraga durung uning nganggen bahasa Bali alus sakewenten iraga tetap nganggen bahasa Bali sane biasa, sane mudah dimengerti mangda dados kebiasaan. Kenten nggih Bu, seantukan bahasa Baline puniki bahasa ibu, bahasa sane kewarisin ring nenek moyang, miwah bahasa sane patut kelestariang. Kenten nggih Bu. Nggih luar biasa
pisan nika pengawis ibu. Matur semua majang ibu sampun presida nagingin sekadi pinunas titiang. Sepatutnya ne iraga sareng sami soang-soang ngawiwitin antuk melajah lang ngelestariang seni budaya miwah bahasa Bali ne ngawet saking mangkin. Mangda bahasa Bali seni lan budaya tetap ajag lan lestari. Enggih punika kaatur titiang ibu. Dumogi iraga prasida kecunduk malih ring galas sanesiosan ibu pasti kenyane magenah ring podcast Dwi Genre Foundation. Sukses mangke ibu. Sukses Mama Wali TV. Aingeh semeton Dwi Genre asa punika perbincangan titiang sareng Ibu Nimade Suparsi pinaka wali ring kelas 11 IPS Unggula 1. Idedane sareng sami sampunan lali like, komen miwa subscribe YouTube podcast Dwi Genre Foundation puniki ring ungkur puniki. Ainggeh puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Halo semeton podcast Dwi Genre Foundation punapi gatrone. Dumogi maka sami ngemolehang kerahayuan lan kerahajangan. Kecenduk sarang titiang anak agung Ngurah Agung Satria Dharma Wibawa Samitra, sisya SMA Dwi Genre Denpasar saking kelas roras MIPA kalih. Rengalasane becek puniki ring studio Dwi Genre Foundation sampun rauh narawakia titiang sane meparap Ibu Niluh Putu Purnawati SAG MPDH. Jagi iring titiang untuk membeli bagan parindikan pemargin nyepi ring masa pandemik sekali puniki. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Tura. Punapi makin gatra niki Bu. Suahe rahayu rahajang punika taler turang nggih. Nggih suahe Bu nggih. Niki mangkin mau sang indik pemargin nyepi niki Bu. Nggih. Ampun nampak nggih. Nggih pun nampak niki. Sejebak jagat Bali sampun uning napi nika penyepian. Nggih. Mangkin titiang jagi metaken napi niki pebinaan nyepi sane sampun lintang. Sarang nyepi sane jagi kesangre iraga puniki ring sake. Siu 100 petang dasa papat warsa. Kalih tali kalih likur puniki Bu. Santukan ap jagat sekadi mangkin gering agung puniki Bu. Lurus Bu. Inggih suksema turah sapunika taler para pemirsa podcast Dwi Genre Foundation sedereng titiang ngelanturang publik bagan puniki lugrayang titiang aturang sesanti ang ayu bagya majeng ring ide sang yang widiwasa melarapan antuk Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih ngenenin inde pemargin parikrama penyepian ritat kala abjagat sekadi mangkin kenten turah nggih. Nggih patut. Minabang ibu patah sekadi awarse sane sampun lintang duaning sane mangkin kari pekibah jagat pandemi sekadi sapunika. Napi antukan mebinayan duaning abjagate keliput oleh Gering Agung kenten pemargin pengerupukan mineka di Melasti punika kewatesin ritat kala nedonang krama mereka ke tengelengin segara kenten nika mawenan ide sang meraga guru wisesa nyobiahang mangda presida yaning nedonang ipun ikrama mangda kewatesin sawatara nenten ngelintang ngering petang likur diri kenten tor mangda kejangkepen antuk prokes sane kasih nenggah 5M nih kan api turah. Nggih patut pisan Ibu. Niki petaken titiang sane nomor kali niki. Nggih napa nika? Antuk sedurung iraga ngelaksanaan penyepian. Wenten iraga ngelaksanaan pemelastian kenten. Utawi meles lan utawi mekies. Napi tujuan anak yang ngelaksanaan pemelastian asa punika Bu. Becik pisan niki petakeane. Para Yohana niki nggih mangda uning mangda nenten napi ngamargiang kemanten ten uning tetua nenten kenten nggih. Ngenene nende mekies utawi melasti punika niki Ibu nguncarang lontar niki. agak kenten kene niki Bu. Sakral. Seram. Nggih terus. Ring Suaji Mandala tur ring Sundari Gamo wenten keunggahan sekadi apa puniki. Ngiring perawatak para dewata angamet akan tirta amarta nyujur ke
segara Nggih, nggih anganyutaken laraning jagat papa klesa letuhing buana amet tirta amarta ring tengahing segara kenten sane artosnyane ngiring perlingan ide sesuwunan maka sami mereka ke segara nganyutang utang punika male petake gering agung puniki mereka ke tengahing segara utawi sumber air kenten nggih dadosne tujuan melasti punika wantah nyuciang puniki jagat lan sedagingnyane mangda ritat kala iraga ngelaksana yang penyepian utawi sampun sasih kedas nika sasih kedase sampun suci sampun bersih puniki jagat Buana Agung lan Buana Alit kenten turah nggih Cik pisan niki Bu. Niki titiang jagi mentaken sane nomor 3 niki. Nggih tapi nika. Nggih, sedurung iraga nglaksanaan penyepian malih niki Bu. Wenten pengerupukan utawi ogoh-ogoh. Jebak jagat Bali niki sampun uning niki. Sampun dot saja nampun ngarang ogoh-ogoh nggih. Makanya ogoh-ogoh sampun suwe niki. Suwe niki ampun kali warsa niki. Nggih, ngene nggih, wenten napitan niki keunggahan ring sastra agamane indek ogoh-ogoh puniki Bu. Oke, dan nggih. Asa puniki turah. Ngene ogoh-ogoh punika wantah kelaksana yang ngawit warsa siu 900 ulung dasa kenten. Punika wantah anggen ngelestariang budaya nika kreativitas para Yohana nggih. Dadosne petakeane wenten munggah ring sastra yening sauning ibu tan wenten keunggahan ring sastra ogoh-ogoh mapikatan ring napi astane pengrupukan tan wenten sane wenten ring sastra wantah piranti angen pengrupukan nika napi wantah tirte sane mau utama nika sampun kenten wenten nasi napi nasi tawur nggih sampun kenten wenten prakpak nggih sampun wenten kulkul kenten angin nyomio buta wenten tri ketuka kenten nggih napi manten tri ketuka nika Bu tri ketuka nika bawang mesui lan jangu nika kenten angin nyomio buta kala terus Bu nggih nggih becik pisan niki Bu nggih sane kaping untat niki Bu dan titiang jagi metaken malih niki malih Liona pun metaken. Jek mungkin nak metung kalik kan mungkin nak ngelaksanakan penyepian punika Bu. Napi nika? Ring penyepian ni raga mau puasa. Nggih. Nenten dados ngajang sane jalan-jalan. Upawasa nika. Mungkin maka sami niki nyagayang ajangan sane jalan-jalan niki Bu. Enten nggih. Punapi sepatutnya yening sampun sekadi punika Bu. Oke enten nggih. Puniki turah yening patut nika nyayaga yang dedaharan ajang-ajangan nika patut nika sakemawon ipidan nika ke ajang teh enten ritatnya kala nyepi sepatutnya napi sane keunggahan wau mangda preside ngelaksanayang upawasa nggih sampun kenten upawasa punika wantah ngeret indriya kenten duaning nyepi punika mategas napi sipeng sipang nyepi ngiring iragang nyepi yang angge dumun tiosan ring nyepi yang Buana Agung kenten duaning ring sastra sarasamu saya puniki ke Tegepang apaan ikang manah ngaraniya weting indriya maprawarti ring suba karma kenten tegasne napi kesujatiane pisan manah punika mawet saking indriya raris metu punika parilaksana sane nenten becik lan parilaksana sane becik enten sane mangken asapun api antuk iraga imanusa mangda presida iraga ngelaksanayang parilaksana sane mahutama nggih niki sampun ring rahina nyepi puniki
yen ketah kadi mangkin momen sane mau tamu pisan anggen ngeret indria majalaran antuk nika napi nika upawasa genten duaning reng nyepi nika wenten nika pebratane mau brata iraga tan makenta turange Nggih, betul. sedereng mau puasa ngajeng rien Ah, dumenge sampun genten reng nyepi nika wenten papat pebratan minap durah uning nika pebratan nika Pebratan sanika. catur tapi asane catur Brato brata penyepian. nggih uning Sane kaping pertama amati geni. nggih amati geni sampun genten sampai saping kalih Amati karya. nggih sampun genten kane saping 3 Amati lelanguan nggih genten. kaping 4 Amati lelungan. Nggih, Padat nika padat nika. Patut sane ke 100 untuk. Weh, 100. Nggih. Sampun kenten niki sampun bantang niki anggen ngeret indria nggih Nggih. majalaran antuk napi tape brata yoga lan semadi nika sukseman nyepi nika nggih durah kenten napi astane ane presiden kirang langkung samayang durah Inggih. Inggih, titiang matur suksema niki sareng Ibu Purnawati santukan sampun presida. Iring titiang untuk membeli bagan niki parindikan pemargi nyepi ring masan Covid sekadi mangkin utawi gering agung sekadi mangkin. Inggih semeton podcast Dwi Gender Foundation yening cututan titiang malih sane kaping pertama nika ngiring iraga nglaksana yang penyepian niki nenten mepumpul utawi jaga jarak niki tunas titiang sampunang lali untuk protokol kesehatan utawi prokes. Sane kaping kalih tetujon anake nglaksana yang pemelastian asa punika sane kaping pertama nganyutang sahananing males sane wenten ring Buana Agung lan Buana Alit. Kenten kirang langkung niki nggih nglaksana yang pemelastian mangkin seti mandiri nggih patut nika bungi. Nggih patut. Sane kaping ketiga antuk ogoh-ogoh puniki. Ogoh-ogoh punika nenten munggah ring sastra agamane. Nika wantah kreativitas para yawanane ring sejebak jagat Bali puniki kenten. Sane kaping untat antuk iraga ngajeng sane jahan-jahan punika. Tunas titiang niki sareng semeton maka sami sampunang dumun iraga nyagayang utawi ngajeng sane jahan-jahan ring penyepian punika. Ngiring sarang-sarang iraga ngelaksana yang catur brata penyepian punika. Padat nika Bu. Mulat sarira. Mulat sarira iraga nggih. Nggih semeton podcast Foundation Glungkung Semarapura titiang kirang langkung nunas ampura. Puputan titiang anduk para masanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Rajang Semang Moali Malih Sareng PDF Podcast Dwi Gender Foundation. Titiang Cinta Kalista saking kelas Roras MIPA 5. Penapiga terus boton sarang sami dumogi sarang sami becek nggih tur stata nerepang protokol kesehatan. Ida dan dari sarang sami iraga sampun nuning. Rikala bulan Februari, pemerintah Provinsi Bali jagi ngalaksana yang bulan bahasa Bali. Ni kemawinan, ring rahina mangkin titiang jagi magribagan indek bulan bahasa Bali. Iriki titiang sampun kasarangin oleh Narawakya Ibu Niwayan Soekarni, SPD, dan dados guru ring SMA Dwi Gender dan Pasar, pinaka dados wali kelas titiang ring kelas Roras MIPA 5. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu Cinta. Punapi gatra Bu, sampun suwe nggih iraga ton kecunduk ring sekolah. Nggih, swaha Ibu becek. Cinta punapi gatra. Astungkara Bu becek. Nggih, ingat state ngemargiang protokol kesehatan mangda iraga rigelis kecunduk ring sekolah malih. Inggih Bu, ring rahina mangkin titiang sareng Ibu jagi mangpik bagan indek kegiatan bulan bahasa Bali sane kalaksanayang ring bulan Februari puniki. Menurut Ibu punapi nggih bulan bahasa Bali puniki? Manut Ibu Cinta nggih bulan bahasa Bali puniki becek pisan napi mawinan kenten. Cinta sampun nuning nggih makin alit-alit nika akeh nenten presida mebaosan nganggen bahasa Bali. Santukan alit-alit mangkin nika uli wau lahir sampun terbiasa nganggen bahasa Indonesia ring kulawargaipun nggih. Ning sampun wenten bulan bahasa Bali sekadi mangkin niki pastika alit-alit sami nggih Ibu Cinta punika taler pamirsa ring Ambara Laya presida nganggen bahasa Bali. Nah ya diastun jan nenten manut pisan nggih tapi sampun becik kepiragi. Napi malih ring bulan bahasa Bali sekadi mangkin niki makeh kelaksanayang wimbekara ring sejebak jagat Bali niki. Karena ngangen bahasa Bali utamanya nggih. Nggih, baik. Yen ados tiyang uning napi manten nggih Bu parikrama punika?
Wimbakaro tari parikrama sane kelaksanayang ring bulan basa Bali niki makeh pisan cinta. Ring sejebak kabupaten punika taler wenten ring Banjar, ring sekolah taler wenten kelaksanayang sane kesarengin oleh para sisya alit-alit punika taler oleh ibu-ibu PKK. Nah Wimbakara sane kelaksanayang punika minakadi Wimbakara nguacen aksara Bali wenten nyurat aksara Bali taler wenten nguacan pidarte ngangen bahasa Bali punika taler presenter ngangen bahasa Bali sekadi niki nggih presenter podcast ngangen bahasa Bali punika taler wenten Wimbakara Masatwa Bali. Oh, nggih becik pisan nggih Bu para Yowana termasuk sisya talar merasa daya ngajegang budaya lan bahasa Bali puniki. Nggih patut pisan cinta terutama majeng ring alit-alit bulan bahasa Bali niki becik pisan sira malih ngelestariang budaya ran bahasa Bali yening nenten Yowana sami punika taler ring para guru pake ring jero suang-suang nggih mangda tetep ngicen alit-alitipuna mabaosan ngangen bahasa Bali mangda bahasa Bali lan budaya Baline tetep ajeg lan lestari. Nggih Ibu sane dahat uang yang titiang lan ide dane sareng sami sane tresna asihin titiang. Punika wausan Ibu Sukani sampun ngicenin bebaosan indek bulan bahasa Bali. Dadosne bulan bahasa Bali mabuat pisan ring iraga sareng sami taler para Yowana mangda prasida nganggen bahasa Bali ring serahina-rahina. Ia diastun wenten bahasa sanilianan taler bahasa Indonesia, bahasa Inggris utawi bahasa sanilianan. Iraga stata eling tur manding ngangen bahasa Bali ring serahina-rahina pinaka rasa bangga iraga dados krama Bali. Wanta sapunika pabrik bagan titiang sareng Ibu Sukarni indek kegiatan bulan bahasa Bali. Dumugi budaya lan bahasa Bali tetap ajak terlestari. Kirang langkung titiang nunasi nampura elingan taler tetap nerepang protokol kesehatan mangda COVID-19 niki geles ilang. Puputang titiang antuk podcast Dwi Jandra Foundation niki antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Rahajeng sumeng kecunduk malih sareng titiang ni Madika Villa Dwi Maya Santi saking kelas dasa MIPA unggulan siki. Ring acara podcast Dwi Jandra Foundation. Sapuna pigatra pamirsa sareng sami. Dumugi pamirsa sareng sami stata kena lan rahayu nggih. Ring rahina becaki mangkin titiang sampun kesarengin narawakya Ibu Guru Jegek Anak Agung Istri Pramesti sani micayang alit-alit ring unit SMA Dwi Jendra Denpasar ring pepelajahan bahasa Indonesia nanging danen yang terlali ring bahasa Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Sapuna pigatra Ibu. Inggih becik Maya sapuna pigatra ne. Suaha becik muali Ibu. Dumugi raga sareng sami stata kena lan rahayu nggih Ibu. Napi malih ring up jagat sekali mangkin akeh virus saning ranayang iraga sungkan Ibu. Mawinan iraga mangdang laksanayang protokol kesehatan sane ketat. Inggih Maya nika sane patut. Inggih Ibu sedurung lanturang titiang wenten sane jagi takenang titiang niki Ibu. Inde napi manten pengalaman Ibu rikala dados guru bahasa Indonesia niki Ibu. Nggih, yening nartayang pengalaman utawi pemargi dados guru bahasa Indonesia wenten sane akeh kepolehang minakadi dados panureksa debat mahasiswa se-Indonesia ring Universitas Udayana taler dados pembina debat ring Wimbakara FISIP Universitas Udayana malih tiosan dados panureksa malih esai ring Fakultas MIPA Universitas Udayana miwah dados tim ahli disertasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Wah, akeh pisan niki pengalaman Ibu sane becik nggih. Titiang bagia sareng bangga pisan dados sisya Ibu miwah dados sisya SMA Dwi Jendra Denpasar. Inggih Maya suksema antu uratian ngene. Inggih Ibu, lanturang titiang mangkin ring sasih punhikan sampun kemargiang ulan bahasa Bali niki. Ibu sekadi guru bahasa Indonesia sane nenten lali ring bahasa Bali sapunapi iraga dos patut bahasa Bali niki Ibu. Anggih, puniki wenten pikobat ring pedewekan titiang dados guru bahasa Indonesia. Ring abjagates kadi mangkin bahasa Indonesia nika pinaka jati diri iraga dados warga negara Indonesia. Lianan tekanika yening nyingakin panglimbak teknologi mewah ekonomi. Iraga pacang
Nah leban sane kesengguh ring bahasa Inggris. Sapunapi penadosnya ring bahasa Bali kan kenten petakannya nih. Bahasa Bali punika kaanggen ring serahina-rahina punika mawinan bahasa Bali punika kasengguh bahasa ibu. Ritat kala iraga nika mererawasan sareng sawitra punika taler wenten pesamuan ring desa, ring banjar, ring puri soang-soang. Nah drika iraga pastike nganggen bahasa Bali. Rikala bahasa Bali punika akeh kala anggen ring jagates kadi mangkin iraga nika tetep ngajagang terus ngelestariang bahasa Baline punika mangdene bahasa Bali tata ajak tur lestari asa punika. Yening cingakin ibu sekali mangkin niki wenten bahasa Bali napi manfaatnya ring bahasa aksara miwah sastra Bali nih. Panguruh utawi manfaatnya nih rikala malarapan untuk bulan bahasa Bali puniki akeh pisan. Mangdene bahasa aksara lan sastra Bali nika tata ajek tur lestari. Nggih, nika mawinan pemerintah ngutsahayang bulan bahasa Bali punika mangde bulan bahasa Bali punika keanggen ngelestariang tur ngajegang bahasa Bali puniki kenten. Inggih ibu, aduh suksema pisan niki untuk pengaruh sane becek puniki. Iraga pindah ke Yowana Bali, patut stata uning tur stata eleng ring kewentenan basa. Patut punika nggih ibu? Inggih patut pisan. Sekadi tetujuan peraturan Gubernur Bali nomor ulung dasa warsa duang tali plakutus, indik perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, miwah sastra Baline. Sapa medalnya peraturan Gubernur Bali punika, mangdene kemargiang antu iraga dadas krama Bali, dumugi iraga nika sidama bahasa Bali kanten. Patut pisan punika ibu, bilih-bilihin selahin mangkin, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sampun ngewetwang alamat web arsip.org mangda krama Baline sideng rerah makudang-kudang digitalisasi lontar sanewenten ring pusat dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bu. Enggih lianan tekanika nggih Maya, mangken sampun kewentenan ring kamus Bali Wiki taler wenten palmleaf.org sanema daging, foto lontar, deskripsi, aksara Bali, mewah latinnya nih, asap punika. Inggih ibu, kawigunan lan kewentenannya nih dahat membuat pisan anggen iraga sanenenten uning ring daging-daging lontar. Inggih Maya, mangken ring kamus bahasa Bali sampun ngranjing ring kamus Bali Wiki. Nika sampun mawinan akeh penglimbak bahasa aksara lan sastra Baline ring jagates kadi mangkin. Inggih ibu, mangken yening mau sang indek media sosial utawi internet niki kan sampun ketah tur limbak pisan kewentenannya nggih ibu. Alit-alit teh utawi para janane mangkin sampun nganggen media sosial. Napi pikobet ibu indek perkembangan zaman sekadi mangkin taler ring basa aksara miwah sastra Baline. Inggih pikobet titiang ring krama Baline mangde krama Baline nika ngajegang tur ngelestariang budaya Baline. Malarapan antuk bulan bahasa Bali puniki mangdane iraga sekadiona Bali nika ngunggahang video kreatif ring media sosial minakadi YouTube, Instagram, TikTok, miwah sanitiosan, iraga sareng sami pacang nganggen bahasa Bali punika anggen setata bahasa Bali punika setata ajak tur lestari dumugi iraga nika nenten ical tekening budaya Baline. Dumugi budaya Bali nika kaloktah ring dura negara lan mancanegara kentan. Becek pisan punika ibu. Inggih hidedani sareng sami sapunapi kayun ngajegang basa Bali. Yening kayun dados sesai-sai mirengin podcast membahasa Bali utawi nyarengin parikrama wimbekara sani mapaiketan ring budaya Baline. Kari sungsut, kari nenten uning, nyireng klik channel YouTube podcast membahasa Bali. Inggih pamirsa sareng sami sane wangiang titiang. Antuk punika sane aturang titiang, mugi kecunduk ring podcast lanturnya nih. Puputang titiang antuk para musanti. Om Santi 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 Om Suksema. Salam budaya. Metemu malih sareng titiang di Kiuna Roras IPS 4 cuaca tusing jaluh ring acara podcast Dwi Jendra Foundation. Nggih, punapi gatra idedane ring ambara laya sinarang sami niki. Ring dijaja pada megenah, ring dijaja pada melinggih, dubogi jos tata nemu kerahajengan lan kerahayuan. Nggih, pangtan titiang panjang atur, duaning titiang wenten tamyo agang. Siratan uning sarang dani.
Nggih, swastiastu Ibu. Swastiastu Diki. Diki, tami wageng. Nah, pene tiang ageng Diki. Ageng tiang Diki. Igis Diki. Oh, igis. Nge. Nggih, yanin idadane nenten uning, Ibu niki mawasta Ibu Niko Mang Ari Febriani SS SPD MPD. Dados mabui. Yang ada nih Bu, sekali ikut layang jangan ke Bu. Oh, napi nih ikut layangan jangan. Cek panjang saja ke Bu. Nggih, diasten panjang, diasten melemat. Nih penting niki mangkin rau ring podcast Dwi Genre Foundation. Nggih, nika sane utama niki. Nggih. Ibu Niko Mang Ari Febriani niki dados narawakya titiang rainane mangkin. Dane wantah guru bahasa Bali ring unit SMA Dwi Genre lianan tekenika dane nyalanin indik sastra. Yening sekali mangkin ke bawah tukang surat. Nggih, wonten cari jagi taken kir mangkin ke Bu. Nggih durus. Ngendenen indik lontar. Sanika pertama iraga dados generasi muda utamanipun sane jagi ngelestariang indik lontar. Dados dan iraga yening melajin indik lontar. Inggih Diki suksema antuk galah. Sane mangkin ibu jagi mausang napike para yoane utawi generasi ring Bali dados melajahin indik lontar. Nggih, patut. Yen wentan sane jagi melajahin indik lontar nika patut pisan Diki. Napi malih generasi penerus. Nggih. Nah, mungkin ring pemerintah Provinsi Bali sampun ngewentenang bulan bahasa Bali. Nah, ring bulan bahasa Bali punika wenten taler akeh wimbekare sane kemargiang silih siningil wenten nyurat aksara Bali. Nah, nggih nika saking SD, saking SMP. Napi? Inane asane nulis aksara Bali niki. Me ampura. Yen inane nika akeh wenten. Nah, nika wenten akeh wimbekare. Nah, nika saking SD, SMP lan SMA. Dados nih, napi mawinan wimbekare punika kawentenang kan kenten mangken. Nah, santukan akeh yen ing parewane sane nenten rungu ring nyurat aksara Bali mungkin malih wenten nyingaken kenten dados nih yen Diki utawi generasi muda para yoane dehe truna sane wenten ring Bali ngiring sarang sami saking mangken melajahin indik nyurat aksara Bali napi malih ring lontar. Sira malih sane jagi ngelestariang tur mangi ngajagak yening nenten para generasi utawi para yoane de truna sane wenten ring Bali. Kenten Diki. Sekbis Bu, sekbis. Napi deke sekbis? Sekadi becek pisan. Nggih. Wenten malih siki wenten ki Bu. Malisiki, tan malih kalih? Ten siki wenten. Malisiki. Pitaken Diki ring Bali nika kan ketah ke bawah akeh lontar. Wenten lontar sane pingit, wenten lontar sane dan pingit, minakadi lontar pengusadan, lontar penestian lan setio sene. Dados tan yen iraga dados generasi muda ampun melajen dumun nguningin lah indik lontar punika. Kenten ke Bu. Iya, dadosne pitaken Diki napi? Dados tan nguningin indik lontar-lontar punika. Ya kan banyak nika lontar. Akeh lontar sane wenten ring Bali punika wenten kepahnya nih. Wenten pembagiannya gitu nggih. Wenten lontar ngenenin indik kesusastraan. Minakadi wenten kekawin, wenten parwe, kenten. Nah, wenten taler lontar indik aji kawisesan, kenten. Wayah. Diki kal dadi apa gitu. Nah, niki aji kawisesan, wenten taler lontar babat ngenenin indik sejarah. Nah, wenten taler lontar usade ngenenin indik pengobatan. Nah, in mangkin
melajah nggih, yen melajah nike wenten sane ke sengguh guru pengajian. Sekadi diki guru pengajian kan Ibu enten. Nah dija ada lontar. Kan kita pitakene mangkin yang jagi nguningin lontar punika ring dija wenten lontar. Nah, ring Yayasan Dwi Genre wenten perpustakaan lontar. Irike ngiring sareng sami yening sirojo jagi ngewacen lontar, uning ring lontar, sareng-sareng merike nyingakin. Nah, irike santukan wenten tiang pinake guru pengajian pasti ke jagi nguning ayang. Oh niki dumun belajen diki enten. Niki dumun wacen. Nah, yen sekadi diki santukan kari dehe trune Yohane ngiring pelajen dumun karya sastra duwene manda uning napi daging nih kan kenten yen yang diki ngarianang ogo-ogo ngarianang gamelan wenten taler nike filosofinya nika filosofi dados keselahin rike ring lontar sekadi kekawin geguritan ampun kenten sekadi parwa nika dados menangin kan yen aji kawisesan benjang pungkuran yen ning sira uning diki dados balian kan balian sonteng mangna teng sonteng niku mantrane rerehang dikareng aji kawisesan kan kenten patut nggih patut nggih yen ring sekolah mangkin ring Du Genre ke baos titiang ring dijo nika genah lontar-lontar punika oh nggih ini mangkin ring Du Genre nika ring perpustakaan Du Genre. Nah nika ring perpustakaan Du Genre diki ngeranjing dika wenten perpustakaan lontar. Kadang Du Genre ngelah Bali Simbar Dwi Genre. Cira nika sane nu enang inten Dwi Genre kan kenten. Du Genre mantan sane mau duwe nika. Nggih. Tepuk tangan mun tepuk tangan. Hebat Dwi Genre niki. Cek sekali top. Top Marco top. Nggih. Nggih, Kang Yang punika mantan dumun. Acara pembelibakan niki. Kirang langkung diki matur sareng Ibu diki nunas geng Rena Sinampura mungkin titiang jagi maosan untang indi pebelibakan titiang sareng narawakya titiang untang pebelibakan titiang inggih punika iraga dados generasi muda utawi Yowana sane jagi nerusin nindik lontar karya sastra Bali dados melajeh nindik lontar napi mawinan sekadinika doaning lontar sane jagi angin iraga bantang hidup ring Bali kenika nggih Kang Yang muniki dumun, Ibu pentan malih. Tiang? Oh nggih, Kang Yang muniki dumun. Meli jukut kangkung mau iya ji sero dik. Napi nika? Kirang langkung titiang nunas geng Rena Pengampura. Nggih. Munika mantan dumun, kirang langkung titiang nunas geng Rena Pengampura, untate natur sampunang lali. Like, comment and share. Kudu ngelah HP cuma share kunya. Subscribe malih sikin ka wentan lonceng dipencet nika. Mangdo wentan notifikasi sareng mangkin nika maos nih. Nggih, puputan titiang acara mangkin antuk pramesanti. Om Santi 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 Om.